Bonjour. Cette leçon est destinée aux élèves de la 3e année du collège. Manuel parcours. C'est une leçon de langue. Exprimer une hypothèse sur ce que fait un personnage. Je vous invite donc à prendre la page 173, Manuel parcours. Voici le support. Si les Tuvaches étaient riches, Charlot ne quittait pas la maison. يعني لو كان هاد العائلة ديال لي تيفاش كون كانوا أغنياء شارلو ما غيغادرش الدار. B. Si Charlot est satisfait, il ne se révolté pas contre ses parents. لو أن شارلو كان يعني مرتاح ما غاديش يصور ضد les parents ديالو. Au cas où Charlot quitterait la maison, il ne reviendrait jamais. حالة ما شارلو غادي يغادر الدار ما عمرو ما غادي يرجع. نشوفوا دابا les questions. Parmi les 3 temps ou modes proposés, je choisis celui qui est convenable dans cette phrase. Donc كنلاحظوا هنايا في هذه الفراز كل فراز عندنا 3 ديال لي طون خصنا نختاروا لو طون المناسب. Bien, نشوفوا les réponses. Si les Tuvaches étaient riches, Charlot ne quitterait pas la maison. Donc عندي هنا si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc اختارينا هنايا الكونديسيونيل بريزون علاش لان عندي سي بليس امبارفي. دونك خصني نعقل ولا نحفظ ملي كتكون عندي سي بليس امبارفي خصني ندير هنايا كونديسيونيل بريزون. B. Si Charlot est satisfait, il ne se révoltera pas contre ses parents. Si plus présent plus futur simple. C. Au cas où Charlot quitterait la maison, il ne reviendrait pas. Au cas où plus conditionnel présent plus conditionnel présent. هاد au cas où دايما كيتبعها le conditionnel présent. J'établis le rapport entre ces temps modes et les autres temps utilisés dans la phrase. شنو هي العلاقة يعني ما بين la proposition وما بين la principale هنايا. C'est une relation d'hypothèse. هي علاقة ديال فرضية ديال الاحتمال. Je découpe chacune des 3 phrases en proposition principale, en proposition subordonnée. Donc, هنا نطلب منا نقسموا la phrase. نقولوا ها هي la principale, ها هي la subordonnée. Voici la réponse. Donc, بالنسبة ل A, la principale هي Charlot ne quitterait pas la maison. Ou la subordonnée هي si les Tuvaches étaient riches. B, principale, il ne se révoltera pas contre ses parents. Subordonnée, si Charlot est satisfait. C. Il ne reviendrait pas, conditionnel présent, au cas où Charlot quitterait la maison, conditionnel présent. قلنا هذاك النهار قلت لكم كيفاش باش كنعرفوا لا سيبوردوني باش كنفرق لا سيبوردوني على لا برينسيبال كنفرق بيناتهم بان هاد لا سيبوردوني هي اللي كتكون دائما هي اللي كتبدا بواحد ليكسبرسيون اما ديال لا كوز ولا د لا كونسيكونس ولا د لا كومباريزون ولا بحال هنا ديال بحال هنا عندنا l'hypothèse. Je relève les mots, les conjonctions qui relient les 2 propositions dans chaque phrase. شنو هما les mots ولا les conjonctions كلمات اللي ربطنا بهم ما بين la principale et la subordonnée. Alors بالنسبة ل A si, B si, C au cas où. Comme ça, 5. J'indique les temps verbaux utilisés dans chaque proposition. Alors شنو هما les temps verbaux اللي استعملنا في la principale ou في la subordonnée. Donc عندنا طابلو خصني ندير هنا لو طون ديال لا برينسيبال وهنا خصني ندير لو طون ديال لا سوبوردوني. Voici la réponse. Alors بالنسبة ل A, la principale conditionnel présent, subordonné imparfait. B, principal futur simple, subordonné présent de l'indicatif. C, principal conditionnel présent, subordonné conditionnel présent. Je complète le tableau. A, هنا عندي لي دوني وهنا خصني نقول واش وي ولا نو. C'est-à-dire خصني نقول واش vrai ou la faux. Oui ou la non. Donc هنا les Tuvaches sont vraiment riches. واش vraiment les Tuvaches هما أغنياء؟ جواب non. Charlot est vraiment satisfait. واش هو فعلا مرتاح؟ non. Charlot a déjà quitté la maison. يعني هو déjà صافي مشى غادر للدار. non. Donc هادو كلهم non. إذن نتيجة je conclus que ces données ne sont que des hypothèses. هاد لي دوني كلهم هما غير فرضيات. Je dégage la structure de ces phrases. A. Si plus imparfait
Donc, نسبق هنا le subordonné à la principale. Si plus imparfait plus conditionnel présent. B. Si plus présent de l'indicatif plus futur simple. C. Au cas où plus conditionnel présent plus conditionnel présent. Alors, هنا مثلا كيفاش l'exercice كيفاش يقدر يكون؟ يقدر يعطوك مثلا شي فراز ويدير لك الفيرب ديال مثلا هنا يدير لك الفيرب ديال برينسيبال في الكونديسيونيل بريزون يعطيك هذا في الانفينيتيف يقول لك انت خصك تصايب هذا. شنو غدير انت هنا؟ غدير لامبارفي. نفس الشيء ولا عطاك لامبارفي هنا غدير كونديسيونيل بريزون. نفس الشيء بالنسبه لهذا. دونك شنو عندي هنا؟ عندي سي بلس بريزون بلس امبارفي وعندي سي بلس لا سي بلس بريزون بلس فيتور سامبل سي بلس imparfait plus conditionnel présent ou au cas où plus conditionnel présent plus conditionnel présent. Je retiens alors l'expression de l'hypothèse si plus présent plus futur si plus imparfait plus conditionnel présent au cas où plus conditionnel présent. Je m'entraîne. هنا خصنا نلقاو le mot de liaison la conjonction وهنا la principale وهنا la subordonnée. جواب. Alors هذا l'exercice ديال نسيت ما كتبتش هنا la question ديال je m'entraîne. هذا الجواب ديال je m'entraîne ديال 1 numéro 1 هنا. alors عندي si plus imparfait وهنا غندير conditionnel présent au cas où conditionnel présent C si plus présent plus futur simple. D au cas où conditionnel présent plus conditionnel présent. Donc هذا la réponse ديال l'exercice numéro 1 ديال je m'entraîne. D'abord 2 j'emploie deux phrases pour exprimer une hypothèse. هنا نطلب منا حنا نديرو جوج لي phrases نديرو فيهم l'hypothèse. مثلا نقدر نقول si tu faisais des efforts tu réussirais. كون كنتي كدير مجهودات غادي تنجح. alors شنو عندي هنا si plus imparfait plus conditionnel présent. بطبيعة الحال إلا درت هنا imparfait هنا خصني ندير conditionnel présent. au cas où le bus n'arriverait pas nous irions à pied. قلنا au cas où قلنا كيتبعها دايما le conditionnel présent. je réinvestis j'utilise l'expression de l'hypothèse pour rendre compte de la possibilité d'imaginer plusieurs suites à une action. Voici donc عندي on frappe à la porte, j'ouvre la porte, je n'ouvre pas la porte, je continue à naviguer sur internet. donc غنختار وحده من هادو. نقدر نقول مثلا au cas où on frapperait à la porte je n'ouvrirai pas. au cas où plus conditionnel présent. B je prends le train j'arrive à l'heure je n'arrive pas à l'heure je rencontre un ami. si je prends le train j'arriverai à l'heure. شنو درت هنا؟ درت si plus présent plus futur simple. le téléphone sonne je réponds je ne réponds pas j'éteins l'appareil je pose le livre sur la table. réponse si le téléphone avait sonné j'aurais répondu. donc هاد القاعده هادي ما عندناش في هاد ما هضروش عليها في هاد الدرس وما داروهاش في جو روتيان وهي راه كاينه. ملي كتكون عندي سي بلس كو بارفي خصني ندير لو كونديسيونيل باسي. نعاود سي بلس كو بارفي بلس conditionnel passé.